नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने समस्त को आज क्लास को मु स्वागत करुच्ची। तो आज क्लास रे आम सारलादासଙ୍କ विषय रे आलोचना करबा। सारलादासଙ୍କର कौन सबू कृति गुड़िक रही से कृति तुमर कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ। ठीक अच्छे पूर्वर मुझे कही सारी सारलादासଙ୍କର कौन कौन सब रचना रही कृति रही कि महाभारत रही बिलंका रामायण रही चंडी पुराण बा जोटा को श्री भागवत बा देवी भागवत बोली कहुच्छी ସେଇଟା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି तो टोटाल पर मुझे कहबी सारलादासଙ୍କର मोस्ट इम्पोर्टाट होची चारिटाक जो महाभारत गोटे महाभारत ठीक अच्छे गोटे बिलंका रामायण गोटे चंडी पुराण बा देवी भागवत बा श्री भागवत बोली जोटा को कहुच्छी। ये तीनटा ही तांकर मोस्ट इम्पोर्टाट आ सबुठ माने अधिक इम्पोर्टाट कौटा तुम तो जापार आ महाभारत आ ठीक अच्छे। तो महाभारत उपर तांकर बहुत सारा क्वेश्चन हो पार कहीं बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन तारी भितर ही आसो। ठीक अच्छे जेहेतु महाभारत में 18टा पर्व रही पर्व भितर बहुत सारा क्वेश्चन तैयारी पार। तो जमतीक प्रथम श्री रामायण द्वितीय भारत बा प्रथम रामायण द्वितीय महाभारत तृतीय रचना कली देवी भागवत बा श्री भागवत ए तीनटा मोस्ट इम्पोर्टाट मन रखिब। सारलादासଙ୍କ कथा कहले बेसी किसी तुम मानकर ना अधिक अधिक तो पंचसखा तापर आगु को तुम मानकर क्वेश्चन आसब है। सारलादासଙ୍କ कथा कहले जो तीनटा लेखा बहुत इम्पोर्टाट रही से तीनटा लेखा को तुमको भल भाव में पढ़ीदबार अच्छी है। तीनटा मात्र तीनटा लेखा बहुत इम्पोर्टाट ना तीनटा लेखा जो तीनटा लेखा इम्पोर्टाट से तीनटा लेखा भितर जहाँ भी क्वेश्चन आसू आम से तीनटा लेखा को बहुत भल भाव में पढ़ीदबा देन आमर जहाँ क्वेश्चन आसले आम अटेंड करिपारिबा। मन रख सारलादास महाभारत बिलंका रामायण सप्तकांड रामायण चंडी पुराण प्रभृति ग्रंथ मान रचना करथिले। एगुड़िक रचना क्रमे संवाद कवि कहती जोटा कि प्रथम श्री रामायण प्रथम से बिलंका रामायण रचना करथिले द्वितीय महाभारत एवं तृतीय रचना कली देवी भागवत बा श्री भागवत बा चंडी पुराण। एठारे श्री रामायण होची कौन बिलंका रामायण द्वितीय से भारत कहले महाभारत तृतीय श्री भागवत बा देवी भागवत चंडी पुराण। मन रखिब ये जो तीनटाक माने गोटे लेखार दुईटी नाम रही। ठीक अच्छे श्री भागवत अन्य नाम कौन श्री भागवत देवी भागवत ना चंडी पुराण। ना जो पिला जान से श्री भागवत कहार पचार ना देवी भागवत कहार पचार तो भागवत कथा तो क्वेश्चन आम जगन्नाथ दासंकर मारिदबा ता नुहे है। मन रखिब श्री भागवत व देवी भागवत जोटा कि चंडी पुराणर अन्य नाम। ओडिशा राज्य संग्रहालय सारलादासଙ୍କ कृत सप्तकांड रामायण पोथी अच्छी मात्र यह उपर यथेष्ट आलोचना हो केतेक निर्दिष्ट व्यक्ति विशेषों व्यतीत अन्य मानक निकट में अज्ञात। ठीक अच्छे देख तांकर जो कहुच्छी कि सप्तकांड रामायण जो अच्छी बोली से एते भी से सप्तकांड जो रामायणटा राज्य संग्रहालय अच्छी किंतु से लोक मान पाखरे एते भी परिचित नुहे। ठीक अच्छे तो आम ये जाना तांकर बहुत इम्पोर्टाट तीनटा ग्रंथ बिलंका रामायण देवी भागवत आ गोटे हूँ महाभारत है। बिलंका रामायण और सप्तकांड रामायण को सारलादास कथित श्री रामायण अंतर्भुक्त कर श्री रामायण रे अंतर्भुक्त कर। यह व्यतीत सारलादास द्वारा रचित ग्रंथ भाव में गृहीत अन्य एक ग्रंथ हो लक्ष्मी नारायण बचनिका। ठीक अच्छे तीनटाक ग्रंथ मन रखिए बहुत इम्पोर्टाट ता व्यतीत आ गोटे लेखा अच्छी जोड़ा कि लक्ष्मी नारायण बचनिका। यार पांडुलिपि उत्कल विश्वविद्यालय पोथी विभाग में संरक्षित रही डॉक्टर बंशीधर महांती प्रकाश करिसेंती। कहार लक्ष्मी नारायण बचनिका जो रही तार पांडुलिपि कौटी संरक्षित होगी रही ना उत्कल विश्वविद्यालय पोथी विभाग में। से जा हेउ कविंकर ग्रंथ रचना क्रमर सूचना देउथिबा उपरोक्त उद्धृति यह नाम उल्लेख नहीं कि अन्य कौन ग्रंथ में ना कवि प्रदत्त सूचना कर्म अनुसार सेगुड़िक आलोचना कर। तो आम को बस प्रथम कही आसी सारलादासଙ୍କ लेखा कहले तीनटा को बेसी इम्पोर्टाट दबा बिलंका रामायण देवी भागवत चंडी पुराण जोटा को कहुपर महाभारत। ठीक अच्छे लक्ष्मी नारायण बचनिका अच्छी किंतु एते भी इम्पोर्टान्स नुहे है। तो प्रथम आज आम आलोचना करवा बिलंका रामायण विषय कौन बिलंका रामायण तार कथावस्तु कौन। ठीक अच्छे टोटाल उपर बिलंका रामायण जो टाइप क्वेश्चन आसी पारे तुमको से विषय ही प्रिपेयर हबार अच्छी है। सारलादासଙ୍କର उक्ति अनुसार बिलंका रामायण तांकर प्रथम कृति जेहेतु कह जाउछ ना प्रथमे रामायण कहले तांकर बिलंका रामायण आसुची है।
प्रथमे रामायण द्वितीय महाभारत बा द्वितीय भारत जोड़ा कि महाभारत बोली कहुच्छी। तो ये आम जाना विलंका रामायण होची तांकर प्रथम कृति। तांकर प्रथम रचना हेतु यह क्षुद्र आकृति विशिष्ट बोली मने हुए। ए पर्यंत एही ग्रंथटीर शुद्ध संस्करण प्रकाशित होई नथिबारु बजार रे मिलुथिबा मुद्रित पुस्तक उपरे निर्भर करी एही आलोचनाटी प्रस्तुत। तो जो मैंने सीपीटी 2025 प्रिपेयर होगा चाहूँ निहाती भाव में तुम यूट्यूब रे क्लास कर जोटा कि आमर आसिक सारला साहित्य बा सारला जुग कि सारला आसंग पर्यंत आम क्लास है तुम जमीक आज क्लास करुच विलंका रामायण पूर्वर तुम प्राकशाला जहाँ भी अच्छी सबकि पढ़ा सरी प्लेलिस्ट तार वीडियो सब रही तुम मैंने जाकि देखिपार ना आमर सीपीटी पेड बैच ठीक अच्छे। सीपीटी पेड बैच तुम डिसेम्बर में गोटे बैच पिला सर तापर तुम मैंने पुणी जनवरी ठू जॉइन हो पार ठीक अच्छे। जो मैंने सीपीटी पेड क्लास करने को चाहूच पेड क्लास करने को चाहूच तुम्हें मैंने जनवरी जॉइन हो पार जनवरी कहीं डिसेम्बर में गोटे बैच पिला तुम मन सरुची क्लास है डिसेम्बर सरुची तुम मन अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर ठीक अच्छे। अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर अक्टोबर नवेम्बर आउ डिसेम्बर ये 3 मंथ से पिलांकर से बैच पिला मानकर थिला। तो एबे जो पिला माने तुम जॉइन हम जनवरी फेब्रुआरी मार्च ये 3टा मंथ रहिबो। तुम मैंने कम्युनिटी डिटेल्स रही चाहिए देखिपर ना आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगी तुम मैंने कंटाक्ट कर बुझीपर कि केमती कौन जॉइन हम कि कौन ठीक अच्छे। नेक्स्ट जनवरी मंथ रू ही तुम मानकर स्टार्ट हो नेक्स्ट बैच पिला मानकर जो मैंने जॉइन होगा चाहूच एबेठारु जॉइन हो जाओ कहीं 50 एभव पिला तुम मानकर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर बैच रे जॉइन होती। देन तुम्हें मैंने जो मैंने जॉइन होगा चाहूच जनवरी फेब्रुआरी मार्च बैच रे जॉइन हो पार। डिटेल्स से बुझा तुम मैंने टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक रही डिस्क्रिप्शन में जाकि जॉइन हुआ और से कंटाक्ट करके बुझ ठीक अच्छे। तो आम पढ़ा विलंका रामायण सारला संगर जोड़ा कि प्रथम कृति से कौन कहुई कौन वर्णना कराई तार कथा वस्तु कौन आमको सबकि एवरीथिंग आमको जानवर अच्छी तार विषय वस्तु कौन से क्या विषय कहुई कौन ना कौन से डिटेल्स अच्छी कहीं क्वेश्चन कौटू भी तुम पकई पारे। तो आम यदि ओभरऑल पूरा ग्राउंड टाक भल भाव में खोजी देथिबा बा पूरा भल भाव में पढ़ी देथिबा तो ता भितर जहाँ भी क्वेश्चन आसो आम अटेंड करिपारिबा ठीक अच्छे। तो तुम मानकर क्लास टाइम रे पिला माने खाता पेन धरिकी क्लास कर आ तुम्हें मैंने कौन कर ना जोटा भी मुझे तुमको इम्पोर्टेंस कहूँ नोट कर दियो जोटा कि तुम मानक एग्जाम टाइम ही दरकार हम से तुम जान कहीं मैडम कहते कि क्लास टाइम रे नोट करने है। शिव पार्वती कथोपकथन छल समग्र ग्रंथटीर कथावस्तु परिकल्पित यहाँ गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट कि विलंका रामायण रे कहार कहार कथोपकथन छल रचना कराई विलंका रामायण कहार कहार कथोपकथन छल रचना करा बा क्वेश्चन पचार शिव पार्वती कथोपकथन रे क्यों ग्रंथटी रचना करा बहुत सारा ग्रंथ थी से तुम मानू जानवा पड़ो कि कौन शिव पार्वती कथोपकथन रे रचना कराई। तो मन रख फास्ट पॉइंट फास्ट विलंका रामायण फास्ट इम्पोर्टाट पॉइंट हूँ शिव पार्वती कथोपकथन छल जो विलंका रामायण ग्रंथटी रचना कराई यार कथावस्तु हूँ लंकार राजा दशासन रावण को मारिबा परे लक्ष्मण सीता को संगरे धरी रामचंद्र अयोध्या फेरी लक्ष्मण सीता को संगरे धरिकी किए रामचंद्र अयोध्या को फेरी जोटा कि शिव और पार्वती कथोपकथन छल रचित। सेठारे तांकर अभिषेक उत्सव महासमारोह रे पालित हेबार आयोजन करा जायछि। स्वर्गर केतेक देवता एही उत्सव देखिबाकू बाहरिछंती। एही समय रे सेठारे क्रंदनरत जम उपस्थित होई निजर दुख को जणाइछंती। ब्रह्मांक बରରେ बलियान विलंकार सहस्राशीर रावण देवता मानकू बहु भाव निर्याचित करुछि एवं तांको प्रतिदिन तार बाड़ीटाटी खटिबाकू पड़ुछि बोली से प्रकाश करिसेंती। देवता माने विचार करिसेंती जे रामचंद्रंक व्यतीत अन्य केही विलंकार सहस्राशीर रावण को बद्ध करिबा पई क्षम नुहंती किंतु रामचंद्र राजा हेबा परे आउ तांको विलंका रावण को विनाश करने प्रवर्ताइबा संभव हेब नाही।
ତେଣୁ ଅଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ସେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ କ'ଣ ବିନାଶ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯେ ଖଳଦ୍ରୁବଳଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଯିବ। ସେମାନେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରି ଏପରି କଥୋପକଥନରେ ରତ ରହିବେ ଯେପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବିଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଖଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଆଦେଶ ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଳଗୁରୁ ବିଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସୀତା ଘୋର ପ୍ରତିବାଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍କା ବିଜୟର ଗୌରବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିପାରିବେ ତେବେ ଲଙ୍କା ବିଜୟର ଗୌରବ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ। କବି ସୀତାଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କିବା କଷ୍ଟ ପାଇଅଛ ଦେବରାଣ, ମହାକଷ୍ଟ ପାଇ ମୁହିଁ ମାରିଲି ରାବଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେବେ ଅଛି ରଘୁ ସାଇଁ, ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ମାର ଏବେ ଯାଏ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ପୁରା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୀତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପର୍ବତ ଉପରୁ ସେ ବିଲଙ୍କା ନଗରୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇଛନ୍ତି। କୌଶଳ କର୍ମେ ବିଲଙ୍କା ନଗରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସହସ୍ରାଶୀର ରାବଣ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ରାକ୍ଷସ ଉପହାସ କରି ତାଳିଟିଏ ମାରିଛି ଏବଂ ଏହି ତାଳି ପବନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 70 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଳି ସିଏ ମାରିଲା ସେ ତାଳି ବଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର 70 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ এই ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଜାଣିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କେମିତି ବିଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ସହସ୍ରାଶୀର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟୋରି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ବାସ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଉଛି। ଯେମିତିକି କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଉପହାସ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଳିଟିଏ ମାରିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ ନା 70 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଇଥିବା ହନୁମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବିଲଙ୍କାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଳପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା। ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ସେ ଜଳପାନ କରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ପବନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କର ପିତା? ହନୁମାନଙ୍କର ପିତା। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ପୁନର୍ବାର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସହସ୍ରାଶୀର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ତାର ଉଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସହସ୍ରାଶୀର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ନା ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାରୁ ସହସ୍ରାଶୀର ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଦରରୁ ବା ପେଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ସହସ୍ରାଶୀର ରାବଣ ପରଦିନ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତଶିରାର ପୁତ୍ର ନାଭି ଦୈତ୍ୟ ଶମ୍ଭୁ, ନିଶମ୍ଭୁ, ପ୍ରଳମ୍ବା, କଦମ୍ବା, ତ୍ରିଶିରା, ଶତଶିରା ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସଗଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହସ୍ରାଶୀର ନିହିତ ନ ହେବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତୀ
ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସହର୍ଷା ଶିରକୁ ସେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସହର୍ଷା ଶିର ରାବଣକୁ ବଧ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତୁମେ ସୀତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ମାନେ ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସହର୍ଷା ଶିର ରାବଣକୁ ବଧ କର। ତ ହନୁମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିଛି। ମହିଷମର୍ଦ୍ଧିନୀ ମହାମାୟୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସତୀ ସୀତା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ସହର୍ଷା ଶିରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସହର୍ଷା ଶିର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ତୁମେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ପଳେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ସୀତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମହିଷମର୍ଦ୍ଧିନୀ ମହାମାୟୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କାହାଠାରୁ ସୀତା ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନା ମହିଷମର୍ଦ୍ଧିନୀ ମହାମାୟୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଷମର୍ଦ୍ଧିନୀ ମହାମାୟୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତା ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ସହର୍ଷା ଶିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। କାହାଠାରୁ ସେ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୀତା ସହର୍ଷା ଶିର ରାବଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଜର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଶରୀର ଦେଖାଇ ସହର୍ଷା ଶିରକୁ ସେ ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶରବିଦ୍ଧ କରି ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସତୀ ସୀତା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତା। ଶକ୍ତି ଉପାସକ ଶାରଳାଦେଶଙ୍କର ଦେବୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଜାଣିଦେବା ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସରିଯିବ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏତିକି ରହିଛି ଏଇଠୁ ମନେ ରଖିବ କି ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହର୍ଷା ଶିର ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହର୍ଷା ଶିର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିଲେ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ହନୁମାନ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସୀତା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ସହର୍ଷା ଶିର ରାବଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ବଧ କରିଥିଲେ ତାର ଷ୍ଟୋରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। କାହାଠାରୁ ସୀତା ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମହାମାୟୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତାର ଟିକେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଛାୟାରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ସବୁକିଛି କପି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ସେଥିରେ ରହିଛି ବା କିଛି ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ସେଥିରେ ରହିଛି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଭଳି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହାକୁ ମୁଦ୍ରିତ ରୂପ ଦେବା କାଳରେ ଏହା ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିକୁ 14 ଅକ୍ଷରୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କାହାର ଛାୟାରେ ରଚିତ ବା କେଉଁ କବିଙ୍କର ବା କେଉଁ ଲେଖାର ଅନୁସରଣରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ତମର ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଛାୟାରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ସଇଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉଦାରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ଶକ୍ତି ଉପାସକ ବା ଶାକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଝଙ୍କଟବାସିନୀ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି କରିବା ପରେ ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମନେ ରଖିବ କାହାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବା କାହାର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ଛାୟାରେ ରଚିତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର
तापर दाण्डीवृत्तरे रचित एवं से बिलंका रामायण प्रथमे शारदादास शारदादेवी स्मृति करिसेंती एवं परवर्ती मुहूर्त में जगन्नाथ शिव आउ सरस्वती वंदना करिसेंती। तो एतिकी थिला तुम मानकर बिलंका रामायण विषय रे। ठीक अच्छे पिला माने जेतिक भी तुमको जहाँ भी कहली सब इंपोर्टेंस पॉइंट को नोट करदेव जोटा कि एबे किसी दरकार नहीं एबे खाली नोट कर चल। ठीक जो एग्जाम पाखे आसो 2 मास थी से खाली नोट को फॉलो कर बस। सीपीटी 2025 पूरा क्वालिफाए सीपीटी 2025 ठीक अच्छे सीपीटी एंट्रेंस 2025 आराम से तुमने क्वालिफाए कर बाकी लाइन बाय लाइन सब किसी की तुमको फॉलो करने को पड़ो। तो नेक्स्ट क्लास रे मु तुम मानकर महाभारत विषय रे पढ़ेबी। नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ा महाभारत विषय ठीक अच्छे। महाभारत रे तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो तो ताकू आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा।